Okay, we are back on page 20. So dekat sini solving trigonometric functions using identity. So kita akan gunakan again method PQRS, principal angle ataupun basic angle. Okay. So Q adalah quadrant dan kita check the range and kita solve for theta. So untuk soalan ini, in this section we will solve trigonometric equations by using trigonometric identities. So let's start with an easy one. Solve 6 cos square theta plus cos theta minus 2 equal to 0. So dekat sini saya akan highlightkan dahulu. So ini adalah kita punya equation where theta is in between 0 and 360 degrees. Okay, so macam ni dah bagi tahu. Note that this equation has the same theta and the same trigonometric function. Jadi pada bahagian ni kita tengok. So ini this one. Okay. So theta dia ialah theta yang single macam tu. So first, step yang pertama ialah kita akan let dahulu bila awak nampak dekat sini cos theta, cos theta. So kita let cos theta tu kepada y. Kita akan dapat dekat situ 6y square plus y minus 2 equal to 0. Then we factorize, kita akan dapat 2y minus 1 times 3y plus 2 equal to 0. And then you akan dapat jawapan y equal to half negative 2 over 3. So ada dua answer dekat sini. So ingat tadi kita punya y adalah cos theta. Jadi sekarang saya tukarkan semula kepada cos theta equal to half. And another one kita letak dekat tepi. Cos theta equal to negative 2 over 3. Okay, so kita asingkan ni sikit sebab kita akan buat dua working dekat sini. Okay, so first untuk cos theta, so saya akan bracketkan dia supaya kita dapat nampak dekat sini. So this one is our first one. So cos theta equal to half. Start with P ataupun principal angle dekat sini. Jadi cos alpha equal to half. Alpha is equal to 60 degrees. Okay, shift cos half, you akan dapat 60 degree dekat situ. Then kita pergi kepada quadrant. So quadrant ke berapa? How kita nak tahu quadrant ke berapa? Refer to this one again. So cos positive. So cos positive dekat sini all students take care. So at the first and the fourth quadrant. Okay, so yang pertama, kuadran pertama dan kuadran keempat. Now before we start, untuk tulis apa theta yang terlibat dekat situ, kita tengok pada range. So range theta is in between 0 and 360 degrees. So this one untuk soalan ni saya akan highlightkan with a brighter colour dekat sini. So you akan nampak. Okay, so cos theta. Okay, so theta dia theta dekat sini juga. Jadi tiada perubahan pada range. Dan kita tengok range dia ialah satu pusingan penuh. So untuk satu pusingan penuh, first quadrant kita akan ambil 60. Okay, so 60 degree. And for the fourth quadrant, so kita go from here. Okay, so from this point, kita pusing sampai ke bahagian ini. So which is that is 360 degree minus 60 degree. Your basic angle dekat sini. Now, we're going to solve this one. So untuk S, solve theta is equal to 60 and 360 minus 60, so you'll get 300 degrees. So untuk this one, ingat tadi kan kita theta, so this one pun jawapan dah theta. Therefore, ini answer untuk cos theta equal to half. So now, we're going to look dekat cos theta equal to negative 2 over 3. So sama juga kita akan ulang the same thing, PQRS, principal angle. So dekat sini saya akan tulis cos alpha equal to negative 2 over 3. Alpha is equal to 48.19. Okay, degree dekat situ. Okay, so quadrant. Quadrant ke berapa kita nak pakai? So lihat balik semula pada atas ini. Cos theta negative. Okay, so negative. Quadrant yang cos kita adalah negative. Okay. So quadrant kedua dan quadrant ketiga dekat sini. So, kuadran kedua, kuadran ketiga. Jadi, saya akan tulis dulu dalam bentuk sini. So, kita akan fill untuk dia punya theta kemudian. So, now we go for the R, range. So, range pun tiada perubahan. 360 degrees, satu pusingan penuh. Jadi, untuk the first one, okay, second quadrant.
So, kita pusing daripada sini sehingga kawasan ini. Okay. So, therefore, apa yang kita dapat situ ialah 180 minus dengan 48.19. Okay. So, untuk kuadran ketiga, what do we do is kita tarik ini sampai ke sini. Okay. So, 180 plus 48.19. Okay. So, macam tadi, minus untuk the second quadrant. Untuk the third quadrant, kita akan plus. Therefore, for the answer, solve equal to theta is, so 180 minus 48.19, kita akan dapat 131.81 degree. Dan another one, kita akan dapat 228.19 degree. So, you boleh check balik ya dengan range you. Benda ni mesti berada di dalam range. So, kalau kita tengok dekat sini, still in the range. Therefore, itulah jawapan kita untuk soalan ini. So, you boleh kumpulkan. Theta equal to 60. Okay. So, dekat situ 131.81 to 28.19 degrees. So, this is the final answer. Okay, continuing on the next page. Now, let's take a look at another question. Okay, so ini soalan yang seterusnya. Kita tengok kat sini. Solve 2 sin square x plus 5 cos x plus 1 equal to 0 for x is in between 0 and 360 degrees. Okay, so dekat sini, okay, sepatutnya ini adalah x. Okay, this one adalah x, not theta. So, for this one, awak nampak perbezaan dekat sini. Macam soalan tadi, dia bagi cos square dengan cos. So, kita akan let menggunakan y is equal to cos something. So, this one, kita ada sin square x dan juga cos x. Okay. So, what do we do ialah kita mesti tukarkan kepada satu benda yang sama. So, it's either to sin ataupun to cos. For this one, it's easier untuk tukar sin square kepada cos square. So, let's see. By using identity sin square x plus cos square x equal to 1. So, saya gantikan, rearrange this one, okay. So, dia akan dapat sin square x is equal to 1 minus cos square x. So, this is what we're going to subs into this equation. Okay. So, what happen is 2 darab dengan 1 tolak cos square x, okay, plus 5 cos x plus 1 equal to 0. So, now everything is in cos. Okay, so dah dalam cos, kita hanya perlu expand and rearrange sahaja. So, 2 minus 2 cos square x plus 5 cos x plus 1 equal to 0. So, saya akan rearrange, saya akan dapat negative 2 cos square x plus 5 cos x plus 3 equal to 0. Since this question, okay, so since this question kita ada equal to 0, saya akan positifkan dia. So, for 2 cos square x minus 5 cos x minus 3 equal to 0. Okay, so now for this one, what happen is kita akan, bila nampak dalam semua dalam sebutan cos, kita letkan kepada y equal to cos x. So, you'll get dekat sini 2y square minus, okay, so minus 5y minus 3 equal to 0. Okay, so for this one, once you factorize it, you will get 2y plus 1, y minus 3 equal to 0. Therefore, y is equal to minus half and 3. So, sama juga kita akan ulang again for the part yang kita akan pakai PQRS, but then kita akan tulis dulu. So, cos x bersamaan dengan negative 1/2 untuk the first one and cos x equal to 3 for the second one. Okay, so untuk P, principal basic angle cos alpha equal to negative half alpha is equal to 60 degrees. So, cos negative, so untuk quadrant, so, cos negative untuk quadrant, all students take care, is the second and the third quadrant. Okay, so 2 dan juga 3, saya letak di tepi. Okay, so for this one, kita akan tengok next when we tengok pada range dahulu. Okay, so range dia ialah 0, x, 360 degree. So, there's no perubahan dekat situ.
Okay, now we go for tengok kepada jawapan. So, before kita nak baca jawapan ni, macam biasa kejap ya, saya tukar warna. Okay, so from this untuk the second quadrant, until here, okay. So, the second quadrant will be 180 minus 60. So, and for the third quadrant, we go sampai sini, 180 plus 60 degree. Okay, so for that one, untuk jawapan ialah, so S, solve theta is equal to 120 and 240 degree. Okay, so for this one, so yang ni dah settle untuk cos X equal to negative half. So, we'll go for cos X equal to 3. So, kalau you tekan dekat sini untuk reference angle ataupun principal angle, basic angle, everything kat sini, kita tak akan dapat jawapan untuk cos X equal to 3. Okay, therefore, there is no solution for this. Your only answer will be theta equal to 120, 240 degree.